Hello everyone, welcome for watching Virtual Speaker Corner episode 45. I'm Melissa Lokmating as a moderator for today's episode. Today I invite a speaker from Year 1 Bachelor of Science Agriculture with honor. Who are Muhammad Alfaris Bin Yufendi. Today he will share with us a topic, namely why are agriculture industry blamed. Today he will, so now the floor is yours, Alfaris. Okay, thank you so much, Melissa. So, for today topic is about why will agricultural industry blame ataupun dalam bahasa Melayu dia mengapa industri pertanian yang dipersalahkan. Jadi, seperti Melissa perkenalkan saya tadi, saya Muhammad Alfaris, merupakan salah satu student Bachelor Sains Pertanian dengan kepujian. Jadi, untuk hari ini kita akan cover mengenai problems or issues that agriculture industry been facing and the effects or the consequences on the issues, dan approaches yang dilaksanakan oleh global, dan the handlings or steps that has been taken by our government and the NGOs, private sector and other organisation lah. So kita move on kepada permasalahan ataupun problem yang pertama. The first one is the climate change. Okay, climate change merupakan satu corak iklim yang berubah disebabkan oleh hujan, taburan hujan dan juga suhu daripada satu masa ke satu masa yang lain. Dan bila kita lihat untuk data yang ataupun artikel yang saya berikan ini, data ini ataupun artikel ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, yang di mana dia mencatatkan the world's average temperature for 2019 is 0.81 above the average daripada 1961 hingga 1990, and the average temperature it is above the average lah, dia adalah above the average, dan juga tahun 2019 merupakan tahun kedua terpanas, di mana tahun yang terpanas yang pertama adalah 2016. Jadi itu adalah pada peringkat global, tapi pada peringkat Malaysia pula, suhu purata bagi tahun 2019 untuk Malaysia adalah 27.63 darjah Celsius, di mana juga di atas paras normal, iaitu 0.69 darjah Celsius, di mana suhu normal untuk Malaysia adalah 26.94 darjah Celsius, dan suhu tertinggi yang Malaysia pernah catatkan pada 2019 adalah 32.67 darjah Celsius. Jadi kita dapat lihat peningkatan di situlah di mana suhu normal dan juga purata suhu normal dan juga purata suhu maksima. Jadi di sini saya ada kepilkan graf untuk suhu Malaysia. Jadi kita lihat je, untuk garisan biru itu mewakili purata suhu harian, mewakili purata suhu harian dalam bentuk tahunan. Jadi dapat kita lihat daripada 1981 sehinggalah 2019, peningkatan itu berlaku meskipun terdapat fluctuation, tetapi ianya semakin meningkat daripada tahun ke tahun yang berikutnya. Dan garisan yang berwarna oranye tersebut mewakili suhu normal Malaysia, dan graf titik itu garis titik itu mewakili purata suhu harian dalam bentuk linear, iaitu yang menunjukkan peningkatan. Jadi kita pergi kepada permasalahan yang kedua, iaitu carbon footprint atau sebenarnya carbon emission. Carbon footprint ini merujuk kepada satu measurement, satu ukuran yang mengira impak aktiviti manusia terhadap penghasilan karbon dioksida melalui pembakaran api fosil yang diekspreskan ataupun yang diwakilkan dalam bentuk tons. Jadi ini adalah gambarannya, di mana kita dapat lihat dari segi perkilangan pembangunan dan penstrukturan ataupun infrastruktur sesebuah kawasan. Jadi kita pergi pada masalah yang ketiga, iaitu deforestation. Deforestation merupakan satu aktiviti di mana kita katakan, kalau kita dalam sektor pertanian kita kata sebagai land clearing lah, di mana kita menebang tanaman-tanaman hutan untuk membuka kawasan bagi tujuan penanaman untuk agriculture field lah.
So dapat kita lihat seperti gambar yang saya kepilkan di sini. Jadi ketiga-tiga masalah ini merupakan masalah yang sering dikaitkan dengan agriculture dan banyak kita lihatkan artikel mana-mana saja yang mengatakan bahawa climate change, carbon footprint, carbon emission dan deforestation ini disebabkan semata-mata adalah agriculture field sahaja. Sebenarnya tidak ya, banyak lagi sektor-sektor lain yang menyebabkan ataupun yang menyumbang kepada peningkatan suhu dunia dan sebagainya ataupun climate change, deforestation sebagainya. Sebagai contoh untuk pembangunan seperti yang saya gambar di sini yang dapat kita lihat. Untuk pembangunan sahaja kita memerlukan kawasan yang cukup besar untuk membina sesebuah bangunan. Begitu juga dengan penempatan. Betapa banyak kawasan yang telah pun kita ataupun hutan yang kita tebang untuk pembangunan. Jadi ianya I would say it was like a win-win situation, but why ianya boleh menjadi satu win-win situation dan ianya boleh menyebabkan ketidakseimbangan biodiversity di situ. Ada sebabnya kenapa. Okey, mari kita lihat untuk seterusnya dahulu. Tadi kita pergi kepada efek dia. Apakah consequences? Apa orang kata kesannya terhadap global ataupun bumi kita, iaitu the effect is the rise of global temperature. Jadi peningkatan suhu global, kepelbagaian weather ataupun kepelbagaian iklim dan juga perubahan agroekosistem, boundaries apa yang dimaksudkan dengan agroekosistem tersebut. Agro itu adalah pertanian, ekosistem itu apa yang kita ketahui adalah satu rantaian. Jadi berlakunya perubahan rantaian pertanian itu sendiri dan adanya invasive crops dan juga pest. Invasive di sini is refer to the alien lah. Maksudnya alien di sini adalah tanaman atau crops lah, tanaman, okay? Tanaman ataupun insek ataupun serangga yang originnya ataupun asal usulnya bukan daripada Malaysia. Ini berlaku disebabkan oleh climate itu sendirilah, persekitaran, iaitu disebabkan oleh wind, water dan sebagainya. Jadi berlakunya transferring lah, orang kata transferring seeds, iaitu spora dan sebagainya. Jadi sebab itu berlaku invasive crops dan juga pests. Dan last sekali iaitu reduce the crop yield and nutritional value dan juga lowering the livestock product lah. Maksudnya di sini pengurangan hasil tanaman dan juga pengeluaran hasil ternakan. Jadi ini juga gambar-gambar yang dapat didescribekan dengan poin-poin yang saya sediakan di sini. Jadi apakah approach? Okay, what is the approach that has been taken by the global or the declaration and the agreement? The first one is the climate emergency. So apa yang maksudkan dengan climate emergency? Climate emergency ni is refer to the situasi, okay, merupakan situasi di mana tindakan pantas, okay, kita boleh kata tindakan pantas lah kalau direct translate-nya, iaitu immediate action is needed, okay, diperlukan untuk mengurangkan atau untuk menghentikan climate change tersebut daripada potential activity yang berpotensi untuk menyebabkan kerosakan kepada persekitaran. Dan ini adalah declaration yang telah pun dilaksanakan, iaitu climate emergency tersebut pada 2016 pada 2016 bulan 12. Jadi ada 1904 jurisdiction in 34 countries yang telah pun declare climate emergency ini. Dan the declaration covered over 826 million population citizen with 60 million of this living in UK, and country yang involved adalah negara-negara United Nations sendiri, iaitu Australia, United Kingdom, Portugal, Scotland, Ireland, Malaysia sendiri pun tergolong dalam declaration inilah. Dan yang kedua adalah Paris Agreement. Apa yang dimaksudkan dengan Paris Agreement? Paris Agreement is a legal binding international treaty on the climate change. Okay, ianya diadaptasi ataupun di-adopt, okay, by 186 parties at 21st Conference of the Parties COP in Paris. Itu dinamakan sebagai Paris Agreement kerana ianya berlaku berlaku di Paris. To the United Nations Framework on the Climate Change, UNFCCC, on 12 December 2015 and forced, di mana ia conference tersebut dilaksanakan pada 12 Disember 2015 dan dikuatkuasakan pada 4 November 2016. Jadi apa aims dia, apa purpose dia, apa tujuan dia, apa orang kata apa yang dia nak achieve, apa yang mereka nak achieve, iaitu mereka ingin limit the global warming to below 2 degree Celsius and possibly to 1.5 degree Celsius. Maksudnya mereka ingin menurunkan temperature global, okay, baik temperature global secara generalnya
ataupun secara spesifiknya adalah untuk setiap negara. Mereka mahukan setiap negara yang tersenarai untuk mengurangkan suhu negara mereka. Jadi adakah Malaysia mampu untuk mengurangkan suhu tersebut? Jawapannya dengan orang kata handling approach yang diambil oleh pihak kerajaan dan juga private sector dan government, NGOs dan juga organisation, kebarangkalian untuk menurunkan suhu tersebut adalah sangat tinggi. Jadi handling step that has been taken by the government and private sector, NGOs dan juga organisation yang telah diambil, the government action is kita dapat lihat salah satu ni adalah beliau merupakan Secretary General of MPIC, Ministry Plantation Industry and Commodities. Jadi apa yang beliau dan ahli pasukan beliau telah pun laksanakan ataupun ingin laksanakan, mereka telah pun introduce the Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO certificate scheme in line with 5 pillars of sustainability. Okay, di mana kenapa saya ambil contoh palm oil, kerana seperti yang kita ketahui, palm oil merupakan satu sektor terbesar ataupun penyumbang ekonomi terbesar dalam bidang pertanian kepada negara. Jadi sebab itu saya ambil contoh palm oil kerana ini lebih mudahlah untuk disampaikan. Jadi the certificate scheme in line with 5 pillars of sustainability, di mana terdapat 5P. 5P untuk orang kata meet the standard, sebab United Nations telah pun mengeluarkan standardnya. Jadi Malaysia untuk fulfill the international requirement, specifically United Nations, so Malaysia pun telah mengadaptasikan 5P tersebut, iaitu people. People sini merujuk kepada human welfare lah, pekerja, workers dan sebagainya. Yang kedua adalah planet, maksudnya eco-friendly. Yang ketiga prosperity, kesejahteraan. Yang keempat adalah peace, keamanan. Dan yang kelima adalah partnership. Jadi Malaysia government also create a green friendly policies for palm oil sector. Dan MPIC dan MPOC, Malaysia Palm Oil Council, dia telah pun mengestablish Malaysia Palm Oil Green Conservation Foundation, MPOGFC, dan juga MPIC telah pun memberi sepenuhnya komitmen untuk melaksanakan tree planting sebanyak 1 million forestry species within next 10 years. Dan ini sebenarnya telah pun dilaksanakan telah pun bermula a few years back then actually. Pihak government dan juga private sector sendiri, ada private sector yang telah pun bekerjasama dengan MPIC untuk melaksanakan tree planting ini. Jadi ini peranan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, dan selain itu in fact fakta telah pun dikeluarkan oleh MPIC sendiri, di mana in 2017 MPOB analysed that project GHG greenhouse gas emission of 18 million tons of CO2 equivalent per annum could be mitigated, and in 2020 a 130 biogas plants has been cultivated in oil palm mills across Malaysia. Jadi itu adalah fakta yang telah pun diberikan, saya baca sebentar tadi, iaitu ini adalah usaha yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu pihak seterusnya pula, iaitu NGOs, private sector and other organisation action, iaitu to reduce their carbon footprint. The company should measure and disclose 4 key areas, and then greenhouse gas GHG emission transitioning to renewable energy, dan water use. Dan last sekali adalah waste management. Jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil kira oleh sebuah company ataupun company yang ingin terus berkembang untuk memastikan mereka masih relevan lah di dalam sektor pertanian ini, terutama dalam sektor palm oil. Jadi apa yang kita boleh katakan lagi? Saya balik semula ke government action ni. Jadi Malaysia telah pun banyak sebenarnya kita laksanakan skim, kita ada ISO dan sebagainya. Ni adalah untuk orang kata meet the requirement. Sebab kita tahu yang kita we have been bullied. We can say that we have been bullied, criticized and judged by certain countries because of our
palm oil and so on. Diorang kata kita punya palm oil ni crucial to human lah. Dia kata tidak menjaga human welfare dan sebagainya. Tapi sebenarnya boleh kita defense sebenarnya permasalahan itu cuma dikatakan mungkin ada, tetapi peratusnya adalah sedikit berbanding apa yang sebenarnya berlaku di sana. Apa yang berlaku di sana mungkin tidak dapat dilihat oleh kita, dan kita tahu Malaysia juga lebih bersifat tenang dan cool apabila dikritik. Jadi itu bukan sifat kita untuk menentang semula. Jadi apa yang kita boleh tentang semula dengan mereka yang terus mengecam kita ini adalah dengan mengeluarkan fakta-fakta mengenai oil palm itu sendiri. Jadi itu adalah government action yang dapat kita lihat. Ya, sebenarnya banyak sahaja yang maybe boleh dikatakan bukan beyond, tetapi permasalahan boleh dikatakan isu ekonomi di situ berlaku lah, yang maybe saya sebagai student pun maybe tidak tercapai oleh saya. Jadi itu yang saya boleh kongsikan bahagian government action. Dan pada pihak dari segi NGO ni pula, seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, ini sangat penting. Kenapa sangat penting untuk private sector ini reduce the carbon footprint and so on? Ianya disebabkan oleh ESG compliance. Okay, kita ketahui bahawa kini banyak sudah company yang telah pun bergerak daripada sustainability ke sustainability dan ESG compliance. Apa yang dimaksudkan dengan ESG compliance? ESG compliance ini bermaksud adalah environment, social and governance. Maksudnya di sini jika sebuah company tersebut mengamalkan 5 pillars sebentar tadi yang the requirement that has been stated in MSPO, dan mereka juga mengamalkan sustainability plus ESG compliance. Jadi ianya membuka lagi ruang yang lebih besar kepada private sector tersebut ataupun companies tersebut untuk mengembangkan orang kata perniagaan mereka lah, ataupun increase their profit lah. Jadi kerana apa? Jadi recent declaration baru-baru ini EPF ataupun KWSP EPF compliance ni dia akan membuat investment, dia akan membuat investment kepada companies yang mengamalkan ESG compliance ini by 2030. Jadi EPF ini tidak lagi invest on the non-ESG compliance company such as oil and gas. Jadi EPF hanya tertumpu ataupun menumpukan untuk invest kepada company yang mengamalkan sustainability dan ESG compliance. Jadi untuk sesebuah company itu mengekalkan sustainability sahaja pada waktu sekarang itu kurang relevan, kerana investor terkini ianya mahukan sustainable dan juga ESG compliance bergerak serentak. Jadi itu apa yang boleh saya kongsikan sebenarnya untuk beberapa minit ini. Sangat ringkas sahaja sebenarnya. Tapi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah perkara-perkara yang saya sebutkan, problem di situ, problem yang dihadapi oleh agriculture, which is sebenarnya ramai yang tidak tahu dan hanya menganggap keburukan saja oleh sektor pertanian ini. Jadi sebagai review kita pada hari ini, apa yang kita telah cover iaitu the problem, which is the climate change, carbon footprint, deforestation, and the effect, which is the rise of global temperature, weather variability, shifting the ecosystem boundaries, and the approach that has been taken by the global, which is climate emergency declaration and Paris Agreement, and last but not least, the handling by the government, private sector, NGOs and other organisation. Jadi jika anda berminat untuk know more about this climate change issues, you guys can subscribe to CGM. Type je dekat Google tu CGM, Climate Governance Malaysia, and subscribe to their newsletter. Jadi di situ ada pelbagai artikel mengenai climate change dan juga agriculture yang bersangkut paut lah, the correlation. Jadi saya ingin menamatkan presentation saya ini dengan investment in agriculture is the best weapon to fight hunger and poverty that has now helped billions of people. Kemungkinan
setiap sektor, setiap sektor saya katakan ada kebaikan dan keburukannya. Tapi untuk sektor pertanian itu sendiri, kebaikannya lebih mencanak berbanding ataupun lebih tinggi, lebih is greater lah, orang kata is greater than the cons ataupun the disadvantage. Jadi setiap kita kalau dikatakan oh pertanian ini banyak keburukannya, kita lihat dari penghasilan seed tu saja, biji benih tu saja, sehinggalah tertubuhnya satu organisasi ataupun satu companies, betapa ramai mankind ataupun manusia yang telah pun diambil bekerja. So what I'm trying to say here is macam quotes yang saya berikan ini, betapa banyak manusia yang gain the benefit from the agriculture. So with that, I would like to end the slide or presentation today with thank you. And if you guys orang kata tidak keberatan, boleh connect dengan saya in my LinkedIn. It's like a promotion lah. So you guys can connect with me in the LinkedIn. Okay, just type Muhammad Alfaris Bin Yufendi. You will see my name there and just connect lah. So thank you so much. Thank you for these opportunities. So yeah, thank you. I give back to the moderator. Well, thank you so much. It is a very good sharing that why agriculture is blamed. I believe that we will be more aware the current problem, the effect, the approve, and the handling to improve or to promote the sustainable agriculture. So thank you so much, Aris, for taking your time to sharing this information. It's very good. It's very informative. And lastly, Pertanyaan Tunjang Kehidupan. Thanks for watching Virtual Speaker Corner episode 45. Thank you so much. See you next time. Bye. Bye. Thank you. Thank you.